یہ وہ باقاعدہ ایک ٹینکی پڑی ہے جی جس کے اندر پیٹرول کو سٹور کیا جاتا ہے، یعنی کہ آبادی کے بیچوں بیچ پیٹرول کا ایک ریزروائر جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا اور اس میں پیٹرول رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی موٹر کے ساتھ یہ پیٹرول ایک پائپ کے ذریعے اس مشین میں آتا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس مشین سے پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہے بائکس میں اور گاڑیوں میں۔ یہ دھندا کیسے چلتا ہے، اس کی سرپرست کون ہے؟ ہم یہاں پر آئے، فوری طور پہ ان کو اطلاع ملی، شٹر نیچے کر دیا گیا، ہم نے شٹر اوپر اٹھایا، بندہ اندر ہی موجود تھا۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک جانب بڑے دعوے کہ تبدیلی ہے اور حالات بدل رہے ہیں، اب چوری نہیں ہوگی، دوسری جانب چوری دن دہاڑے سرے عام ہوتی ہے۔ دکھانا چاہ رہے ہیں تمام ان لوگوں کو جن کے دعوے تھے اور جن کی ذمہ داری تھی، کچھ نہیں بدلا، محنت کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس تمام معاملات کتنے پیسے دیتے؟ کبھی ٹاؤن والے نہیں آئے؟ مجھے نہیں پتا، مالکوں کو پتا، ٹاؤن والے نہیں آئے؟ سارا مالکوں کو پتا، میں کچھ نہیں پتا۔ بھائی دیکھو میری بات، ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں نا تو میری ملاقات آپ کے ساتھ ہوئی، ٹاؤن والا بھی کوئی آئے گا اس کی ملاقات آپ کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ اگر اس کی ملاقات مالک کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی چور ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ وہ آپ کے پاس نہیں آتے، مالک کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ چوری تو یہاں پہ آپ کے نام پہ ہو رہی ہے نا، چہرے آپ کے نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں نا۔ کیوں سر مجھے ایک رہنمائی فرمائے، یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے۔ کیا پیغام دیں گے، کون ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو باقاعدہ اس مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں؟ سر جی ہمارا پیغام یہ محلوں میں گلی میں بالکل یہ ہونا نہیں چاہیے، اس پہ سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ سر ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، بہت غلط ہے۔ ضلع انتظامیہ اپنی چوری میں خود شامل ہے؟ بالکل لگتا تو ایسا ہی ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ڈی سی صاحبہ کو کوئی پیغام دے دیں جن کی یہ ذمہ داری تھی، جن کی یہ ذمہ داری ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ نہیں لیتے تو کیا کریں، یہ تو چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے، جس سے بات کرتے ہیں ایسا ہی چلتا ہے، ایسا ہی چلتا ہے، کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک ایسے ہی چلے گا؟ سر آپ تو بھائی ساتھ ہیں نا۔ سر السلام علیکم۔ لالا بھائی نے ابھی بچے نے کہا کہ ہم یہاں کام کرتے ہیں، ہم اس کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کوئی جائز بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ ساری سراسر جو ہے انتظامیہ کی ناکامی ہے، اور سب سے بڑی بات حکومت جو تبدیلی کے نعرے لگاتی ہے، یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اس طرح شرعام جو ہے وہ بچوں کی زندگی ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہم اور کچھ نہیں کہیں گے، یہ سب جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ سوسائٹی ایسی نہیں تھی، لیکن آج بدقسمتی سے یہاں یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آئے، اور یہ ناکامی میری ریاست کی ہے، میرے اداروں کی ہے کہ غربت مسائل اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ آج وہ تمیز اور تفریق کئی دبتی نظر آتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ یہ معاشرہ ہمیشہ سے انہی بنیادوں پر کھڑا تھا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، لیکن آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منہ بولتا ثبوت ہے، اور میرے سرکاری ادارے بلی کی طرح گھر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہوئے ان کو خوف اور خطرے ہیں۔ کیوں کہ ان کی اپنی منتھلیاں بند ہوتی ہیں۔ میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں ڈی سی صاحبہ، ان کی اپنی منتھلیاں بند ہوتی ہیں، آپ کو کام کرنا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ بھائی کام جو ہے پیٹرول کا قانونی ہے غیر قانونی؟ سر مجھے تو پتہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں کیا ملازمت ہے؟ ملازمت ہی کرتے ہیں۔ کیا ملازمت کرتے ہیں؟ کام کر رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ پیٹرول ڈالنے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشین دکانوں پہ لگنے والی ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا، مالکان پتہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا؟ چلیں آپ کو یہ پتا ہے کہ پیٹرول دکان پہ نہیں بک سکتا؟ نہیں پتا؟ پکی بات ہے، کوئی کبھی سچ بھی بول دیا کریں شاید میں بہتری تو ہو۔ دسن دیا نہیں۔ پیٹرول پمپ پہ بکنا چاہیے یا دکان پہ؟ سر یہ ایسی کوئی نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کبھی یہاں پہ ٹاؤن والے آئے، کوئی ضلع انتظامیہ آپ کے پاس آئی تھی؟ میں تو اتنی بار آتی مشین جاتی۔ پہلے کون سی مشین پہ تھے؟ بابا اعظم چوک والی پہ؟ یہاں پہ آپ کی پچھڑے میں 3 مشینیں کہ 4 ہیں؟ ایک کی ہوئی یہ تو میں آ رہا ہوں، دوسرے کا مجھے پتا نہیں۔ ابھی آپ نے بولا کہ آپ پہلے بابا اعظم چوک والی سر ادھر دی گل کرنا، لیکن ادھر دی گل کرتے سی، ادھر اچھے دی گل کرنا، سمنا باد دی گل کرنا۔ اچھا رہنمائی مجھے یہ فرمائیں کہ اگر یہاں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، آپ نے اندر اتنا پیٹرول رکھا ہوا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو پورا کون کرے گا؟ پیٹرول کتنا آ گیا، کتنا کو پیٹرول
आए जी देखते हैं कितना पेट्रोल है। नाज़रीन, सबसे बड़ा मामला ये है कि रियासत की नाकामी और इंतजामात करने वाली ज़िला इंतजामिया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि इन तमाम चोर रास्तों को रोका जाए, वो अपने घर बैठे काम करने को तैयार नहीं है। बाकायदा तौर पर डीसी लाहौर साहिबा से रब्ता किया गया, उनके स्टाफ को इतला दी गई, लेकिन जुबानी जमा खर्च के बाद कहानी खत्म। अजान के बाद बात करें। चलिए, मामला कुछ इस तरह है कि जब भी इस किस्म का कोई यूनिट लगाया जाता है, कोई सेटअप लगाया जाता है, तो 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज़ कि आपको दुकान किराए पे लेने से पहले ज़िला इंतज़ामिया का पेट भरना पड़ रहा है, उनको उनकी ज़रूरत के पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखना होता है, ताकि उनका पेट रख जाएगा, उसके बाद आपको काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर, आप जिस बंदे की किराए पर दुकान इस्तेमाल करेंगे, उसको कुछ ज़ायद पैसों में उसे दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। क्यों कि उसकी दुकान में आपने मोहल्ले के बीचों बीच बैठकर लोगों की इंसानी जानों के साथ खेलने का ये गंदा धंधा करना है। अब ये काम चलता कैसे है? सबसे पहले ये कंटेनर है जी, इस कंटेनर को बाकायदा रिफिल करवाया जाता है। कभी यहाँ पर आके गाड़ी करती है, तो कभी यही कंटेनर उठा के ले जाया जाता है और इसके अंदर पेट्रोल बाकायदा लेकर आया जाता है। उसके बाद इसके साथ एक पाइप और ये छोटी मोटर, इस मोटर के साथ आप ये देख सकते हैं, ये इसकी इनलेट है और ये आउटलेट है। इस मोटर के जरिए इस टैंकी से पेट्रोल उस मशीन में जाता है जो कि सामने मौजूद है। इस मशीन को पावर सप्लाई दी गई है जी, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मौजूद है, तो इस मशीन को चलाता है। बिजली के साथ आगे एक और छोटी मोटर लगी हुई है। ये मोटर जितना पैसा जो देगा, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उतना फ्यूल उसकी बाइक में या गाड़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस तमाम मामले को चलाने के लिए जहाँ पर नुकसान का अंदेशा होता है, जो कि गैर कानूनी और गंदा धंधा है, वो ये है कि यहाँ पर आग बुझाने का पहला कोई इंतज़ाम नहीं होता। दूसरे नंबर पर प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं होती, और तीसरी बात कि आतिशगीर मादा जो है वो बाकायदा आबादी के अंदर रख के बेचा जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि कॉपीराइट्स की बात की जाती है। ये देखिए जी, बाकायदा अस्करी वन है जी, उनका पेट्रोल है, मशीन है, और उनके नाम पे ये धंधा किया जा रहा है। इनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, समझ लेते हैं। बाबा जी रहनुमाई फरमाएं, किसी सरकारी इदारे का कोई सर्टिफिकेट, कोई इजाजतनामा आपके पास है? सर सानू नहीं पता, मालका को पता है। बंदे इकट्ठे कर लेना, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर ठहर के कर ले। मुझे ये बताएं, सरकारी इजाजतनामा है कोई आपके पास? नहीं पता, मालका को पता है। नहीं, काम तो आप कर रहे हैं ना, मालिक कौन है, उनका क्या नाम है? मालिक अजमल है, जिसका नाम है चौधरी अजमल साहब जी। इनको फोन करेंगे, चौधरी अजमल साहब को फोन करेंगे। चौधरी अजमल साहब की यहाँ पे बताया गया है कि वो इधर के मालिक हैं, इन साहब को कुछ नहीं पता। आग लग जाती है, चौधरी अजमल साहब को फोन करेंगे। आग लग जाती है, क्या करेंगे? आग लग जाती, क्या करेंगे भाई? अच्छा, थोड़ी सी नवाबी तबीयत को वापस ला के ना प्रॉपर से बात कर लें। अगर यहाँ पे हादसा हो जाता है तो आप दुकान छोड़ के भागने के सिवा क्या करेंगे? तो पैप ला के पानी पारांगे, आग लगनी पानी के साथ आग, बिजली की आग पानी के साथ सर नहीं लगती आग, एडी भी कोई नहीं गल, आग नहीं लगती नहीं। तो ये सारे मामलात जो हम पीछे देखते आए हैं, वो सारा मजाक होता है? पता नहीं उनको, पता है। अच्छा जी, इन साहब के पास कहानी सिर्फ एक है कि पता नहीं जी, सानू पता होगा, सानू कुछ नहीं पता। अजमल साहब का इंतजार कर रहे हैं कि उनका उड़न खटोला, उनकी शाही तश्तरी इस कारोबार, गंदे कारोबार के इस धंधे पे कब लैंड करेगी, वो कब यहाँ पर आके नाजिल होंगे और उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि मेरे सरकारी इदारे काम नहीं करते। मेरे सरकारी इदारे इस तब्दीली के बावजूद आज भी उसी हठधर्मी, उसी नालायकी की रवश पर बरकरार है। जब इदारे काम नहीं करते तो हमें तो चीज़ें दिखानी और हम अपना काम करते रहेंगे, किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें देखना पड़े। चौधरी अजमल का इंतज़ार कर रहे हैं जी, उनका नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। हम खुद भी उनसे राब्ते की कोशिश करेंगे और जितनी देर में उनसे राब्ता हो रहा है, उसी दौरान आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जी। आप ये देख सकते हैं
ये बाकायदा खाता है जी, जो यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करवाया जाता है इन मुलाजमीन की जानिब से, और इसके बदले में इनको 5 या 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है। ये रोज़ाना के खाते ही चल रहे हैं जी कि कितना पेट्रोल आया, कितना बेचा, कितनी दफ़ा बिका और किस किस तरह से इस काले धंधे में नोट कमाए गए। और उससे भी ऊपर कि जितना पेट्रोल यहाँ पर बेचा जाता है, जितना फ्यूल यहाँ फ़रोख्त किया जाता है, वो तमाम सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता है जो कि आम शहरियों की गाड़ियों को और मोटर बाइक्स को नुकसान पहुँचाता है। दूसरी बात कि वही फ्यूल जिसको हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही महंगे दामों में बेचा जाता है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की हर रेट, ज़िला इंतज़ामिया का हर दावा झूठा साबित होता है और उनके सुर्खाब के जो बड़े दामों की शक्ल में उन पर उनका असल चेहरा अय्यां करता है। हम यहाँ मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं चौधरी अजमल साहब का। अच्छा जी, चौधरी अजमल साहब का नंबर है जी 0308 786 7862। उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं जी, और इस पर जवाब क्या आ रहा है? पहला जवाब यही आया कि उनका मोबाइल ऑफ हो चुका है, इतला दे दी गई है और बाकायदा इचरे में भी इन्हीं का काम चलता है। 3 से 4 मशीनें इचरे में मौजूद हैं। समनाबाद और इचरा चौधरी अजमल और मिठू साहब के कंट्रोल में। ऐसा ही है सर, मिठू भाई और चौधरी अजमल साहब। The dial number is powered off. नंबर बंद कर दिया गया जी। कितना मुश्किल है ज़िला इंतज़ामिया के लिए कि वो यहाँ पर आती है और आने के बाद ये मशीन उठा के ले जाए। कितना मुश्किल है डीसी साहिबा की टीम के लिए कि वो इन मामलात को ठीक करना चाहें तो एक अफसर और एक ट्रक। यकीन माने, मेरा ये मानना है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया या गवर्नमेंट चाहे कि गंदे धंधे और 2 नंबर धंधे नहीं करने देंगे तो एक ऐलान के साथ मामलात ख़त्म होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जेबों में पैसे जाते हैं। उनकी टीम यहाँ से अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल के नाम पर कुछ और कमा कर ले जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा कि वो क्या कमा के ले जाते हैं। हर शख्स अपने गिरबान में झांक ले, उसको नज़र आ जाएगा कि वो अपने बच्चों को क्या कमा के यहाँ से खिला रहा होता है। आगे चल।